Hello guys! Good evening sa atin guys. Dito naman tayo guys sa ating paboritong pamamahay. Simple lang pala yung gagawin natin guys. Gagawa lang tayo ng halang-halang na native chicken guys. Simple lang guys yung ano natin, yung episode natin for today. Pero lalagyan natin ng twist guys. Kasi maraming gumagawa ng ganon. Yung native halang-halang guys. Lalagyan natin guys yung isasabaw natin, hindi tubig. Sasabaw natin guys, buko. Ang ilalagay natin guys, isasabaw natin sa native halang-halang guys. Ito guys, papakita ko guys yung sangkap ko. Tara. Yan guys, ito yung native chicken natin guys. So, inihaw ko to guys para medyo mabango. Yan o, yan guys. Tapos ito yung buko natin guys. Yan o. Pinagtanggalan ko lang guys ng ng balat para hindi mabigat pag tinapon natin. Tapos meron tayong lemongrass guys. Yan. Tapos meron tayong luya. Tapos siyempre sibuyas. Tapos lalagyan natin guys ng luyang dilaw guys. Lalagyan natin yan o. Tapos siyempre nga halang-halang meron tayong sili guys. Siling pula at saka siling green. Tapos meron tayong chicken cubes at saka magic sarap. At pampapogi guys, bitchin. Tapos meron tayong gata guys. Yan. Tara guys, samahan nyo ko guys. Update ko lang ulit guys. Mamaya pag okay na, chachap muna natin ito guys. Hindi ko lang muna ipapakita. Chachap natin guys. Pag nagigisa na tayo, tsaka ko ipapakita sa inyo guys. Tara guys, samahan nyo ko. Tara, let's go. Yan guys, yung anak ko guys, siya yung nagbabalat guys. Binalatan na rin natin guys. Siya yung nagbabalat, yan yung trabaho niya. Mako. Tapos guys, yung native chicken natin guys, naka-chop na rin guys yun. Kina-chop ko na. Nantay ko na lang guys matapos yung anak ko guys para mag-start na tayo guys para sa ating halang-halang na native chicken guys. Sige guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, umpisa na tayo guys. Cooking show na tayo guys. Tara, samahan niyo ko guys. Papainitin tayo guys ng guys, mantika guys, lagyan na natin. Tara. Yan na guys, ilagay na natin yung guys, yung luya muna unahin natin guys. Kasi natin. Luya muna guys, unahin natin. Sabay na rin natin guys yung luyang dilaw. Yung luyang dilaw natin guys, para magkakulay na siya. Yan yung natin guys. Kaya yung halang-halang natin guys, magkaroon po siya ng kulay na dilaw dahil dun sa luyang dilaw na ginamit natin guys. Lagyan natin guys yung sibuyas natin guys. Mamaya na natin lagay yung sili guys. Pag lumambot na yung manok natin, kasi medyo tagal-tagal pen guys lumambot. Mabango na guys dahil sa luya natin. Guys, ilagay na natin yung chicken natin guys, native chicken. Ilagay na natin guys yung lemongrass natin guys. Ilagay lang natin guys. Lagyan muna natin yan guys ng patis, konti lang. Ang ating halang-halang guys, lagyan muna natin ng patis, konti lang guys. Yan. Yan guys, update ko lang kayo guys, mamaya. Tingnan natin yung buko natin guys, para lalagay na natin guys. Yan itong buko natin guys.
Sasabaw natin yan. Sarap to guys. Guys, yung isa pa. Hirap guys pag hindi eksperto. Guys, pag hindi eksperto yung ano, mahirap. Pero yung mga nagbubuko guys, ang bilis. Sarap guys. Yan. Lagyan na natin guys. Yan. Lagyan na natin ng guys ng ano niya. Yan yung pangpalambot natin guys. Lagyan na natin guys ng chicken cubes. Ito guys, yung chicken cubes natin, lagyan na natin yan. Tapos lalagyan na natin yan guys ng magic sarap. Titimpla na natin guys, magic syrup natin guys. Lagyan na natin yan. Mamaya na lang yung bitchin natin guys, pampapogi. Sige guys, update ko ulit mamaya. Guys, biyakin natin yung buko guys para makain na natin. Para hindi sayang guys. Ito yung mga buko natin guys. Wow! Yan guys, panalo guys. Kainin na lang natin guys. Merienda muna tayo guys ng buko. Guys, update ko ulit guys mamaya. Ayan guys, may randa muna tayo buko. Yan guys, yung anak ko guys, yung buko na nilagay natin guys. Sabaw lang naman kasi yung kinuha natin guys. Meriendahin muna natin guys, pati ako guys. Yan guys, merienda tayo guys, buko. Buko muna yung merienda natin guys. Pagpalinis na natin. Ayos yung merienda natin guys, buko lang. Guys, update ko ulit guys, mamaya. Yan na guys, check na natin guys kung okay na yung halang-halang natin guys. Malambot na guys. Lagay na pala natin guys yung sili. Lagay na natin yung sili natin guys yan. Siling green, tsaka pula. Wow! Tapos lagyan na natin guys yung gata natin. Yung gata natin guys, ilagay na. Paparami tayo nito guys ng kain. Dahil pag manghang guys, talagang masarap kumain guys. Tapos lagyan na natin ng bitchin guys, pampapogi at saka pampaganda ng boses. Yan, kunti lang guys. Haluin na natin yan guys. At mamaya, pwede na tayong mag-haba na. Check ko muna guys kung okay na. Wow. Okay guys, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, titikman na ng anak ko guys kung okay na ba yung ginawa nating halang-halang guys. Yan. Yes, okay na, kainan na. Tara guys, let's go! Yan na guys, okay na yung native na halang-halang guys, ginawa natin guys. Wow! Ano pang hinintay natin guys? Kain na! Ito yung sabaw natin guys, oh. Wow! May adobo pala tayo guys, binigay ng nanay ko guys. Tsaka paksiw yan guys, oh. Tara guys, kain na! Kaya guys, katatapos lang natin guys magluto guys ng alang-alang na native chicken. Simple lang guys, alam mo naman yung native chicken guys, medyo matagal lumamot guys. Ito yung sabaw natin guys. Tapos may adobo tayo guys, binigyan ako ng nanay ko guys, tsaka paksiw guys.
Bago tayo kumain guys, pasasalamatin muna natin yung blessing lagi na binibigay sa amin. Lord, talagang kapsalat sa blessing ito yung salamat and God bless all. Amen! Guys, ano pang hinintay nyo? Haba na! Let's go! Kakamay lang tayo guys, masarap magkamay. Puso. Panalo guys. Wow. Napakalinamnam yung lasa niya guys. Dahil yung nilagay natin guys yung buko, sabon ng buko. Sarap. Panalo guys. Tara guys, lahat hindi po kumain guys, haba-haba na. Kamit yung anak ko guys dahil na anghang guys, pero hindi naman gano'n talagang panalo. Yummy. Sarap guys. Sarap yung ano niya guys, sabaw. Sabaw pa lang guys, ulam na. Try nyo rin guys. Sabaw ng buko gagamitin nyo guys, sarap. Maninamnam yung lasa guys, na hindi mo magigits yung ano niya. Dahil nga sa sabaw ng buko. Panalo guys. Sarap. Sarap talaga guys pag nasa puso mo yung pagluluto guys. Kahit first time mo laging ginagawa guys, basta nasa puso. 99% guys. Ato!
Mm. Adobo natin guys na ano. Panalo guys. So, ito guys yung ginawa natin. Native manok. Halang-halang guys na native manok. Native chicken. Sarap guys, talagang suwabe. Papawisan tayo guys na maraming singot. Panalo guys, sarap. Sinabot ang anak ko guys. Bigyan ng siguro ganyan. Yung kakain. Panalo guys. Sabi na ano ko guys, bigyan doon yung lula niya. Sarap guys, kasi maninamnam yung ano dahil doon sa ano sa buo ng buko. Wow! Oh, sarap. Yan guys, medyo mahaba na yung video guys, papaalam na kami guys. Hanggang dito na lang kami guys. Maraming salamat guys sa panonood nyo lagi sa aming mga munting bahay guys. Guys, huwag kalimutan guys, paki-like and share at pakipindot guys yung notification bell para updated kayo lagi guys sa aming video sa ginagawa guys araw-araw. Maraming salamat and God bless you all. See you tomorrow guys. Bye-bye!